हेलो एवरीवन। ओटीटी एग्जाम सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टी आलोचना करिबा। उभय पेपर 1 और पेपर 2 उभय पेपर आलोचना करिबा। जदि आपण माने बहुत कम दिन मध्य रे ओटीटी एग्जाम क्लियर करिया पई चाहउछंती ताले ए वीडियो टी आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। काहे कि ना ए वीडियो रे प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन पेपर आलोचना करिबा। सेट ए रहिछि तो वीडियो को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करने थे एवं हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल बटन रे सेट कर दियंतु। काहे ना आपण माने एई हमर यूट्यूब चैनल रे ओटीटी एग्जाम को नै एमिति नुआ नुआ वीडियो गुडी को देखि परिबे और ओटीटी एग्जाम रे आपण मानको बहुत भलो स्कोर करि परिबे। तो देखिबा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी शिशु विकास और शिक्षा विज्ञान ऊपर आलोचना करिबा। प्रथम क्वेश्चन कहला केउ दलगत शिक्षण रो एक समस्या नै केउटी दलगत शिक्षण रो एक समस्या टाइम लगी पारे हेले आपण माने ओटीटी एग्जाम रो सीडीपी को नै पूरा डाउट क्लियर हबो। भलो भाबरे मन दे सुनंतु। केउटी दलगत शिक्षण रो एक समस्या नहे, मात्र थरे सुनिबे सब मन रहबो। बुझिला निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष द्वारा प्रभावित हबा। केतेक शिक्षार्थी निजर प्राधान्य विस्तार करंती कोनोसी कार्य को उपयुक्त ढंगरे समापन न करिबा। अनेक शिक्षार्थी अधिक समय विनियोगर सुयोग पाई पारंती। एक नंबर आंसर हबो ऑप्शन डी। केउटी दलगत शिक्षण समस्या नुहे कहले ना अनेक शिक्षार्थी अधिक समय विनियोग सुयोग पाई पारंती। नेक्स्ट देखिबा केउटी सामाजिक संगठन बाद मुख्य धारणा नुहे। वास्तविकता ज्ञान शिक्षण एगुडी को मध्य कोनोसी नुहे। सामाजिक संगठन बाद धारणा नुहे कहिछि तो वास्तविकता हबो नै, ज्ञान मध्य हबो नै, शिक्षण मध्य हबो नै, एगुडी को मध्य कोनोसी नुहे। सामाजिक संगठन बाद धारणा नुहे कहिछि तो कोन हबो तो माने आंसर कमेंट रे निश्चय जणिबो। एटा तो हबो नै, कोन हबो। नेक्स्ट देखिबा केउटी अंतर्निवेशी विद्यालय वैशिष्ट्य अटे। भिन्नक्षम पिला माननको पई अलगा श्रेणी कोठरी व्यवस्था। शिक्षार्थी माननको सामर्थ्य भित्ति रे पृथक करा जाय थाए। शिक्षार्थी रो दुर्बलता को अधिक गुरुत्व दिया जाय थाए। शिक्षण प्रक्रिया रे पितामाता सह भागीदार होइथांती। 3 नंबर आंसर हो ऑप्शन डी सी। नेक्स्ट देखिबा अभिप्रेरणा तत्व संबंध रे किए पुस्तक रचना करथिले जेउथिरे से 24 टी तत्व प्रदान करथिले। ऑप्शन रहला केबी मैडसन, एटकिंसन, एच डब्ल्यू बर्नार्ड, डीओ हैव। 4 नंबर आंसर हो मोर ऑप्शन ए केबी मैडसन हबो सठिक आंसर। नेक्स्ट देखिबा 5 नंबर रे रहिछि शिक्षण प्रगतिशील पुनर्वलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया उक्तिटी कहार। के कहिथिले स्पिनर, गेट्स, कावलिन, लिबम। के हबो ना 5 नंबर आंसर हबो ऑप्शन ए स्पिनर। नेक्स्ट देखिबा समन्वित शिक्षा संबंध रे जातीय शिक्षा नीति 1986 रे कोन सुपारिश करा जायथिला। भिन्न भिन्न शिक्षण शैली और आवश्यकता विशिष्ट शिक्षार्थी माने एकत्र शिक्षा ग्रहण करिवे। नियमित श्रेणी शिक्षादान दायित्व नेबे। अल्प और मध्यम अक्षमता विशिष्ट पिला माने साधारण विद्यालय रे शिक्षा ग्रहण करिवे। भिन्नक्षम शिक्षार्थी माननको पई स्वतंत्र विद्यालय रो व्यवस्था। कोन हो आंसर ना अल्प मध्यम क्षमतार विशिष्ट पिला माने साधारण विद्यालय रे शिक्षा ग्रहण करिवे। नेक्स्ट देखिबा केते वर्ष बयस रे शिशुठारे उत्कंठा और लज्जा आदि आवेगर विकास होइते। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष। ए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्राय तो ओटीटी एग्जाम रे आसुची ना केते वर्ष बयस रे शिशुर उत्कंठा और लज्जा आदि आवेगर विकास होइते। केते वर्ष ना 5 वर्ष रे शिशुर उत्कंठा और लज्जा आदि आवेग विकास होइते। तापरे नेक्स्ट देखिबा गणित पढ़ा चाहू नथिबा शिक्षार्थी को बाध्य करी गणित शिखाइले शिक्षण फलप्रद होई न थाए। यह थंडाइक केउ शिक्षण नियम अंतर्भुक्त। जदि गणित पढ़ा चाहू नथिबा शिक्षार्थी
ତାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଗଣିତ ଶିଖାଇ ଦିଆଗଲା, ମାନେ ଶିଖାଗଲା, ତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ କରି ଯଦି ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗଣିତର ଅଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଦିଆଗଲା, ସେଇ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ପରିଣାମ ନିୟମ, ତାପରେ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ଯଦି ଶିଶୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ତ ସେ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ହେବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଦୂର କରି ମୁକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ସୁଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସୃଜନ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା? ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ, ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ। 9 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ନାହିଁ? କିଷାନ, କୋୟା, ଭାତୁଡ଼ି, ଓରାମ। କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ ନାହିଁ? 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଭାତୁଡ଼ି ଭାଷାରେ। ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ତୁମେ ହିସାବରେ ଜାଣିଥିବ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ନିୟମ, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ବ୍ୟବହାର ନିୟମ, ଅବ୍ୟବହାର ନିୟମ। 11 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଅଭିପ୍ରେରଣା ନିୟମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 12 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ ମତବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅନୁବନ୍ଧନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନର ମତବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ରୁସୋ, ଏ ଏସ୍ ନିଲ୍, ବି ଏଫ୍ ସ୍କିନର, ତାପରେ ପି ସି ରେନ୍। 12 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ବି ଏଫ୍ ସ୍କିନର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ନୁହେଁ? ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। କେଉଁଟି ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ନୁହେଁ କହିଛି? ତ 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ହେବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, 13 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଶେଷରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଆଲପୋର୍ଟ, ତାପରେ ରୋଗରସ୍, ମାଲଥିଫୁଟ, ତାପରେ ତୁମର ରହିଛି ଚଡ୍ଡା। କିଏ? 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ରୋଗାରସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ବଂଶଗୁଣ, ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ। 15 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ କହିଛି, ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେବ ରହିଛି ତୁମର, କେଉଁଟି ସଂଗଠନବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ନିହିତାର୍ଥ ନୁହେଁ? ସଂଗଠନବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ନିହିତାର୍ଥ ନୁହେଁ। ତୁମର ସବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ପିଲାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବିତ ପନ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା। 16 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା। ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 17 ନମ୍ବର ରହିଛି, ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 1958-59ରେ ଗଠିତ ଜାତୀୟ କମିଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? 1958ରୁ 1959 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କମିଟିର ନାମ, ଯାହାକି ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ହବ? ନା କୋଠାରୀ କମିଶନ, ମୁଦାଲିୟାର କମିଟି, ଦୁର୍ଗବାଇ ଦେଶମୁକ୍ତ କମିଟି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ କମିଟି। କ'ଣ ହବ 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନା ଦୁର୍ଗବାଇ ଦେଶମୁକ୍ତ କମିଟି।
नेक्स्ट रही बाधक शिशु मानक पई अधिनियम 1995 कौन व्यवस्था करा जायछि 14 वर्ष पर्यंत मागଣା शिक्षा तापरे ऑप्शन बी रही श्रवण बाधित पिला मानक पई पाठ्यक्रम रे केवल गोटिए भाषार व्यवस्था नियमित उपस्थान पई आर्थिक प्रोत्साहन व्यवस्था एगुड़िक मध्य कौन सी नुहे 18 नंबर सठिक आंसर हम ऑप्शन बी श्रवण बाधित पिला मानक पई पाठ्यक्रम रे केवल गोटिए भाषार व्यवस्था शिक्षा अधिकार नियम अधिनियम 2009 केउं धारा अनुଯାयी कौन से शिशु को शारीरिक दंड बा मानसिक निर्यातना दिया जाय पारिबनी शिक्षा अधिकार नियम अधिनियम 2009 केउं धारा अनुଯାयी कौन से शिशु को शारीरिक दंड जमती तुमर दंडमुक्त अंचल होगला शारीरिक दंड बा मानसिक निर्यातना दिया जाय पारिबो नै धारा 14(2) धारा 17(1) धारा 24(1) ए धारा 29(2) कौन हम 19 नंबर सठिक आंसर हम ऑप्शन बी धारा 17(1) नेक्स्ट रही क्यों व्यवस्था रे उभय साधारण शिक्षक और संबल शिक्षक भिन्नक्षम शिक्षार्थी शिक्षार दायित्व नहीं था समन्वित शिक्षा अंतर्निवेश शिक्षा स्वतंत्र शिक्षा साधारण शिक्षा 20 नंबर सठिक आंसर हम ऑप्शन ए समन्वित शिक्षा नेक्स्ट देखिबा 21 नंबर मस्तिष्क पक्षाघात पिलांक निमंते क्यों पद्धति रे शिक्षादान आवश्यकता रही मौखिक पद्धति क्रीड़ा पद्धति प्रकल्प पद्धति अभिनय पद्धति 21 नंबर सठिक आंसर हम ऑप्शन बी क्रीड़ा पद्धति रे शिक्षादान करबा दरकार नेक्स्ट देखिबा शिक्षण प्रक्रिया रे फलप्रद परिचालन निमंते अभिप्रेरण ही केंद्रीय उपादान समस्त प्रकार शिक्षण रे केतेक प्रकार अभिप्रेरणा निश्चित भाव में विद्यमान थिबा उचित ए उक्ति को किए कहिथिले आटकिंसन केली स्पिनर गिलफोर्ड 22 नंबर सठिक आंसर हम केली नेक्स्ट देखिबा यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड UNCRC अनुଯାयी बाध्यतामूलक प्रारंभिक शिक्षा शिशुर क्यों अधिकार अंतर्भुक्त बंचिबार अधिकार विकासर अधिकार सुरक्षार अधिकार अंशग्रहण करिवार अधिकार UNCRC अनुଯାयी बाध्यतामूलक प्रारंभिक शिक्षा शिशुर क्यों अधिकार अंतर्भुक्त हम 23 नंबर सठिक आंसर हम तुमर ऑप्शन बी विकासर अधिकार नेक्स्ट देखिबा विकासर संबंध रे निम्नोक्त क्यों उक्ति ठीक नुहे विकास जीवनर आद्य बयसर मात्रा अत्यंत क्षिप्त विकास शरीरर विभिन्न भाग रे विभिन्न रूप रे देखा जाय थाए विकास केवल वंशानुगुण द्वारा निरूपित होता है विकास एक निर्दिष्ट धार रे गति करिथाए कौन हम 24 नंबर आंसर ऑप्शन सी विकास केवल वंशाणु द्वारा निरूपित होता है नेक्स्ट देखिबा 25 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी मांडेलंक द्वारा निरूपित होइतबा वंशानुगुणर नियम नुहे उत्पादक नियम विभिन्नता नियम प्रत्यागमन नियम असामान्यता नियम कौन हम सठिक आंसर ऑप्शन डी असामान्यता नियम नेक्स्ट रही जड़े उत्तम शिक्षक देख ना ज्ञान प्रदान करिथांती और परीक्षा निमंते शिक्षार्थी मानक प्रस्तुत करिथांती ऑप्शन बी रहला परीक्षा रे सठिक उत्तर लिखिबा निमंते शिक्षार्थी मानक प्रस्तुत करिथांती शिक्षार्थी मानक मध्य रे स्वाधीन भाव में चिंता करने सुजोग देवा संगे संगे प्रणाम सिद्ध शिक्षक परिवेश जोगे देवे ऑप्शन डी रही समय सारणी और पाठ्यक्रम घोषणा को अनुसरण करने 26 नंबर सठिक आंसर ऑप्शन सी जड़े उत्तम शिक्षक शिक्षार्थी मानक मध्य रे स्वाधीन भाव में चिंता करने को सुजोग देवा संगे संगे सिद्ध शिक्षण परिवेश जोगे देवा नेक्स्ट देखिबा जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 मार्ग
ଦର୍ଶୀ ନୀତି ଉପରେ କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ। ଅପସନ୍ ବି ଘୋଷିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଅଧିକ ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 27 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଈର୍ଷା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାଜିକକରଣ। 28 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସାମାଜିକକରଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନୂତନ ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଜାଣିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ବି ଗଠନମୂଳକ, ଅପସନ୍ ସି ନିଦାନାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ଡି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। 29 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ଏକାଧିକ କୌଶଳ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି। 30 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା OTT ଏକ୍ଜାମ CDP ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିର 30ଟି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି।